Agbetwa oyogo fon lo do dole. Jiwele mi wa mwende tege. Itoye holofa agbetwa oyogo fon lo do idoelo. Kaka jiwele gbon mi wa mwende gegerege. Nefa ihu fone hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa. Oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe ngunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa, la chaîne des gagnants. Mimono otoji no mise azan o tongo de ikwesun esun zan o tongo ehe memide azan didogo du kwesi sole o azan he atepipado na tovile fa ela zonzoni eme wa to mavie gale to holo tole chamile atepipa edon wa to vovovo ehe mo de mo wa iganu kono to vovovo le eyile na tite mo zonzoni mo la denu gome na tovile zoni ene e mo to jire yauda gbe azan oyo we goro gbede mi be ne tome ivovovo ehe no zonle ko jirawe male ikwonele eye helo wana mi de egbe l'actualité est la tournée gouvernementale d'explication de la cherté de la vie. Quand Bevewaro et là de nous ne l'été bio gomme. Le gouvernement précis wa tete moto de ikone la di. Mon l'enfant e mewa i gane lele. Tomi maga chami to holoto tomi mavi ega kodo e bo de go to fo vole. E soni e no son lelo e mo de mi to le fo me. Lo de nous gomme na to vile fe mono kebedo i hologo mono lo hone. Ko ja ma lo matinal mo wa te fa honu gbolo e no de nous gomme na to vile lo. Quand nous le vewaro e yo wa enu vive e hejie no so. Ko ja ma lo matinaye lo lotane faken la de inu heve wa inu dudule ke ve wa do de mi beneto menato vilelo de ka te pa mo de gbe lotin honugbo e mo be son ene lo sison ko jira ma nouvelle génération e mo wa temo lo fa son ene he na son lo de nu gomenato viletin lo iho la pe golo pe e me wa to ho loto to mi ma viega chamile bon e ma lo na to vile go to vile mo seme ne lo pe golo do lotin na hove e he de beneto metenja hove ne hule ye ton sa e yo no vide son no vide ke ye fo no so mo amo ke no vile ho deje to bebe ye vula kondo igbame mo ichon eno me home ni yo tete fa joke to ya chapo mi ahun no bien ko ve he to te takun mi ahun ehe na go ugan ho ve de to he ton ehe iro san fa gana mi ape bo ma akun egbero to e la pon wewe mo gbodo fefe ime na mi iho he na lo na to vile ne la pe golo na ke ogone lo jimi iho kan tene point d'interrogation ko jo ho no mu e na ton de kemena yele les mots suffiront à soulager des maux de la galère ambiante ko de maleno kan se la première fait mon son ko ne lo di façon ne lo e la pe ode nlo go mena to vile gbon to vile mo mo kun je enu enego fifa ma bi eme ogomo jimija iho kan se ne lele ko jira male jam ya ho ke mo mo no ne le de me iyan ti te lo pa ho do ho jira we male nu gben ko jira male de nu lele ogo me lo poloko iho he no kan che pipa se de mo ne nu gbele e mo no kan ne le tete bi se keke hi no so le iho he to vile no lo do lo mene ke son loko sa fero loko sa to vilo po tite mo wa iga e he do de politicology e o fe lo ho do ho ne logo mo lo fa ne jo mo ho le do mo kebe do ho ve e no ti to vilego to kuno yo ma wa kuno egbero to ma we ono se ko no lo e o tete go no se metie to mo no lo na ma u fa no se ye ton ja ne se ganji ne se ho ye no lo ni ganji ne se ganji igale ne se pon e mo se ho to vile no lo e mo la do gbe me na agbono mi be ne to ega do e yo wa ma u e he de minu gbe de be ne to me de gbe o jira ma Flash Info de de kun gbe e yo fe mo la mo mi no e lo no la de kan yayi kan yo fe son poli no e to mi ma lo mero iwo he lo da sinile e yo fe ye ne mo hego e mo no do gomena yo de hinefa kwa no godo wa mo no lo e la pe golo do igbe lo poleja e yile mo du nu ogomoji mo e jete nkone lo lo ho te fa no de nu ogomene inu ene o yinu mo fa do lo no yayi la de kan son tomi ma kolin tomero iwo he lo da sini de hinele iwo pinpin le rodo ne ko jira ma la tribune de la capitale e ye me he patena o tin he kebedo joho godo do wa sin gbogbo le ho gode mi beneto me fa e yile menele lo kan yile bonu do mo ti truru mo de wait and see me lo inu meme ineja point d'interrogation e yo e donu gbena e ho he lo do inu kan se ekwiwe ne ko veno timide mi beneto me mi le mo patena ojo di do ho godo do wa sin gbogbo e he da mi le ne e te po won mi lo mo jinu kun le de mi beneto me mi e mo de mo ne le nu gben for mi e mo bonu mo ti truru lo kun je ho me godo to vile for to vile mo de abobodi ko jira ma lo kan ho ne se ko jira ma le mo le de ne te mo ya kon togo to me mi no da bobo de bene fa no hu mi lo e me terroriste le ten bi e go bi e togo to me fe le gouvernement
renseignement précis et yo somo la mo yele de Togo ken gbobi emero we hu soja ton wa tole konda wa de hine to vile fe e bi eme fantan kanya e yo eme terroriste ne lele e wa donne de Togo tome le Togo a été frappé par une agression terroriste et le voyele de hine me da ho agbono Patrice Talon ken eno jode mi tomero e mo be fon mono humi e la we me de Togo agbono e la kebe do wenego de Togo tome e yo hodra ma lo matinal lo mo ken eno lodo fa inu iwa e wa terroriste le tonelo e eno yo to le fa ne wa lo ne kebe do titome he la idamago ken jode tomero ne Togo tome jode e mo kebe de go e hodra ma la bu so lo wa lo lo fa iwe he wa atan olopo gode sun sa he tome e he idamande egbelo tete bi me lodu lo fli hanjito Bob Marley iwe ne lo inu he yo kun la mo fa inu yo kun la mo lo o mo nyo se enu iwa le dodo ne amutolo indo tane de kaje bu godo tugbeje vule igbe bla no bla sege fo asane le mo ido te fa ne lo pe golo fli hanjito adodo meton e wa Bob Marley ne emene enu oso gbigble fo oso gbigble enu do imo memeji susu memeji mo yilo nanu inyo u kiketo e ye wanu eloflin de mi beneto meten ken hodre male la modo to vile ye yison olobuji emehe gonu oso gbigble pon le tete bi ye bla igbe ne lo gegege mono tun oso fun ozon yo wa zon le oso dodo ye wa ble ma gba yi ihole ti go isoson ye kan ne le me hodre male henelo wa oso gbigble nunu imone hunenu gbede mi makodo hanjito adodo meton Bob Marley enu gopo mi efe mo bi eme fanyo fe lanu oso gbigble onyo iwale oso la trota kun mene ko je ma le chasseur de l'info sukuru bi pele ho eyo hen wa de gan ko to me ti te pon vovovo e na wa de mi beneto me e ho ji eyo son ti te pon lo ko ho hen lo wa tatan ti te pon e wa adawon ti te pon lo wa baketon e ho wa tete hen lo wa fa ti te pon ne te lo sun sa e to fifo azan ogban golo me pepepe eyo na to ti te pon ne ji les bacs techniques commencent à la fin de ce mois le 30 mai 2022 ko je ma lo mo tane ti te pon e wa sukuru pe de wa tropo le ton ne lo dokunu de we ma tatan de sukuru goji emi lo fa so pe ne lolo pẹ̀lú gbe ye na so yo e la to ti te pon ne jire brada azan asiowe gologbe de sun tan de tolome e so ada won e ba kilo ogodo me e yo ile lawe so ti te pon po to le fe mo e kwedi ti te pon e wa baccalaureate e yo mo eje oguni sukuru pe na so pon ne gan e sukuru le e la yi lo yan pon ne gan e sukuru ho je ma le yan pon mi to e takunbe de keru e lo so keru ten o don runu ho ye he lo wa na mi o don runu ho e to mo bla e mo ve wo nugbo ye ve u de wa fan iviene e yo son ku chururu te ko me kude jokun jahan eye be jokun jahan ebi be menelo de ku dagbe ka me no flin Bob Marley lodu 11 menelo e yo fi pele jokun jahan ebe lo eye menele e mo la ti o ti lo pogun o ti egun ede lo jahan le bi be me huzu vavo ko mi no lo o fi pe nene le tete bi so mini mo ju egbedo de jahan yin na foudre ne la me ma ku le gbero tane kon fi fado kon jina e o si dole na fi pe nele ken eju egbedo de vive sistemero jokun jahan labe mo lo fa anonugun lo a lo pe golo wa nene na jahan gba ewe ne yin na bu mo we tite ijan jahan ne lo mo tite mo gble egbedo na fi pe nele ko la tele so ale je ti mi ano mo lo na mi fa inu e ho jira male e la ti donale e he mole e he de tele e he ngulale eyile wene ise si kwe na mo lo na mi to kwe la gbe me agbeto awogo fon ro dodole jiwele mi wa mu ende tege ito iholofa agbeto awogo fon ro do idoero kaka jiwele gbon mi wa mu ende gegerege nefa ihu fon ehu gbado me ihu do ado ku gbelo Flash Info TV Africa ogaloho inu e ojirawe male e lati donale ehe mole ehe ngunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa la chaîne des gagnants mimono otoji no mise